God teacher Hajipur Shanu. I'm going to deliver an English class for 8th class, lesson number 4. For God's sake, hold thy tongue. And this is my fourth lecture of this lesson. Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another. In this context, a quotation by Carlus is worth mentioning. Give not thy tongue too great liberty, lest it take thee prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. If vented, thy word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. One should, as such, always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer: My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who approach me. Be my soul humble to all as the dust. Amen. Soon after that incident, Amy Waka Patai, the Rabbi invited his disciples. You see, Rabbi bin Gemli was बुलٲے ہم پَنٕنۍ باقٕے کُلیٖگ سٲتھی أکِس یِم أمِس دوست ٲسۍ عزیٖز و اقارب ٲسِس یار دوس ٲسِس رِشتہٕ دار ٲسِس بُلٲیِن أکِس اکھ دعوت اکھ دِژن تِمن ایٹ وِچ بوتھ سافٹ اینڈ ہاڈ ٹنگز ویر سٔروٕڈ. اَتھ دعوتس منٛز دیُت أمۍ یِمن دُشوَین یعنی أمۍ تھٲے یِمن زٕ پَلیٹ أکِس منٛز تھٲونَکھ نرم زٮ۪و تہٕ رٔنِتھ بیٚیِس منٛز تھٲونَکھ یُس یہِ ہاڈ زٮ۪و تَکٲر زٮ۪و ٲس تھٲونَکھ یہِ تہِ رٔنِتھ. د ڈِسپلز ایٹ د سافٹ ونٕز اینڈ لیفٹ د ہاڈ ونٕز اَنٹچڈ. یُس یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ محفل ٲس آمٕژ سجاونہٕ یِم عزیٖز و اقارب رِشتہٕ دار یِم ٲسِس یِمو ہسا کھیٚیہِ ہُہ نرم ہِش زٮ۪و تہٕ یُس یہِ ہاڈ ہِش ٲس یُس یہِ سخت ٲس اَتھ لوگُکھ نہٕ اَتھٕ تہِ نہٕ کِہینۍ. نوٹسِنگ دِس یہِ وٕچھِتھ د رابی سیٹ ٹُو ہِز ڈِسپلز. رابی ووٚتھ یِمن پننٮ۪ن یِمن عزیٖز و اقاربن رِشتہٕ دارن یارن دوستن تہٕ ووٚنُن یِمن ایز یوٗ چوٗز د سافٹ ٹنگز اینڈ رِجیکٹ د ہاڈ ونٕز. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ نرم زٮ۪و کٔرون مُنتخب امیُک انتخاب کوٚرون یِم کھیوٗن بنووُن پنُن نِوالا تہٕ یُس یہِ ہاڈ ٲس یُس یہِ سخت اکھ ٲس یہِ ترٛووُن اِتھَے کٔنۍ اَتھ لوگُن نہٕ اَتھٕ تہِ نہٕ کِہینۍ. سو آلسو یوٗز آنلی اے سافٹ ٹنگ اِن یور کنورسیشن وِد ون انَدر. یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ پنٕنۍ زٮ۪و پننہِ گفتگوٗوِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ گُفتار تُہُنٛد آسہِ تِتھ پٲٹھۍ گژھِ صرف یہِ نرم زبان استعمال کَرٕنۍ سخت لہجہِ گژھِ نہٕ استعمال کَرُن کینٛہہ. اِن دِس کنٹیکسٹ اَتھ تناظُرس منٛز یا کوٹیشن باے کارلزن چھِ اکھ زبردست کوٹیشن دِژمٕژ یُس یاد تھاوٕنۍ لایق چھِ از ؤرتھ مینشنِنگ. گِو ناٹ دَے ٹنگ ٹوٗ گریٹ لِبرٹی. پننہِ زیٚیہِ گژھِ نہٕ تیٖژاہ آزٲدی دِنۍ کینٛہہ لیسٹ اِٹ ٹیک دی پرٛزنر. تۄہہِ واتنایو یہِ جیلس منٛز. اے وٲڈ اَنسپوکن از لایک د سوٲڈ. دَپان یُس ہسا زبان یُس لفظ اِنسانس وَننَے آسہِ بولنَے آسہِ سُہ ہسا چھِ تِم تلوارِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ از د سکبٲڈ تھاین یُس پننِس نیامس منٛز چھُ یُس پننِس کورس منٛز بنٛد چھُ آسان. یہِ وینٹِڈ د وٲڈ از انَدٲرٕز ہینڈ. اگرے نیٖرِتھ گٔے یہِ لفظ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِس اَتھس منٛز. اِف دو ڈِزایر ٹُو بی ہیلڈ وایز. وۄنۍ اگرے تُہۍ یژھان چھُو دانہ بنُن بی سو وایز ایز ٹُو ہولڈ دَے ٹنگ. تیٚلہِ بٔنِو تُہۍ دانہ تُہۍ تھٲیِو پنٕنۍ زبان قابوٗوس منٛز یہِ تھٲیِو تُہۍ بنٛد. ون شُڈ ایز سچ آلویز رِممبر. أکِس اِنسانس پزِ ہمیشہِ یہِ یاد تھاوُن دِس اِمپاٹنٹ لیسن یہِ اہم سبق سو دیٹ وی مے رِفرین فرام د ملس آف سیکنڈل مونگرنگ. تاکہِ اَسہِ میلہِ نجات ییٚمہِ ہسا سیکنڈل مونگرنگ نِش اَسہِ ہسا میلہِ نجات امہِ غٲبتہٕ نِش. مور اوور وی شُڈ آلویز رِسایٹ دِس اِمپاٹنٹ پرییر. بیٚیہِ پزِ اَسہِ ہمیشہِ یہِ دُعا دۄہے دۄہے کرُن دۄہے یاد تھاوُن تہٕ کرُن صبحٲے ماے گاڈ اے میانہِ خۄداے گاڈ ماے ٹنگ فرام اِوٕل. خۄداے میٲنۍ زبان یُس چھُ مےٚ تھاو تہٕ دوٗر یہِ بچاوتن کمہِ نِش بُرٲیی نِش. اینڈ ماے لِپس فرام سپیٖکِنگ ڈِسیٖٹ.
मीन वुठ थाव तक दूर बचाव तक कंस धोख दिन निश अपुज वन निश धोख दिन निश बी माई सोल साइलेंट म्योन रूह थातन तो म्योन रूह म्योन ज़मीर यह थातन बिल्कुल खामोश नरम टू दोज हु अप्रोच मी यम जन मे कुन आसन पकान तमन सत थात मे म्योन लहज म्योन रवि नरम बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट तिथे पे जन सारन सत नरम गुफ्तार म्योन रूह रोजे बे मा तमन नरमी सान पेश आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन ये गो दिस इज enough. It is last lecture of this lesson, and tomorrow we will go through the exercise, through the analysis of this lesson. Goodbye. Khuda Hafiz.